Alors, salut tout le monde. Pour voir la vidéo en langue française, comment faire pousser des fèves, suivez la vidéo du début jusqu'à la 4e minute. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يزرعوا الفول في يتابع الفيديو من الدقيقة 4 تقريبا للآخر. Bien, voilà, on va planter maintenant des fèves. Voilà. Dans un pot comme ça, on peut mettre 4 graines. Moi, je vais mettre 4 graines. Et voilà. Bien sûr, au soleil. En haut, on a le noyer. C'est pour ça que je le mets en pot. Hein. Je ne peux pas le mettre en pleine terre. Le noyer, il a vraiment rendu mon sol très toxique. Il y a le grenadier, mais on s'en fout. Les deux vont perdre leur feuillage. Bientôt, on est le 15 novembre 2021. Donc, il n'y a pas de problème. Dans 15 jours, tout ça va disparaître. On aura du soleil sur mes fèves. On va faire un petit trou, tout simplement. Un petit trou. On va prendre une graine, la placer et tapoter. Bien sûr, j'ai amendé le sol. Hein. Il faut un tout petit peu de fumier, un tout petit peu de fumier. Mais aussi de l'azote. Donc, dans mon sol ici, je l'avais fait déjà. Je l'avais fait. On met un peu de banane, peau de banane, dans un pot comme ça, disons 3 pots de banane, qu'on va couper en petits morceaux. On va mettre en bas, avec une poignée de cendre de bois. On va mélanger. Ça, c'est une source de potasse. On peut mettre un tout petit peu de calcium en mettant des épluchures d'œufs qu'on a broyées, mais moi j'ai pas fait, c'est pas grave. Et un tout petit peu de fumier. Ne mettez pas trop de fumier, c'est pas bon, ça va faire, c'est de l'azote, ça va faire augmenter les feuilles et dépérir les fruits. Pour avoir de fruits, il faut plus de potasse que d'azote. Mais il faut mettre les trois, mélanger, bien tapoter avant de la planter. Voilà. Là, maintenant, il ne suffit qu'à arroser. J'ai mon système d'arrosage. Et voilà, c'est parti. La vidéo est là à suivre. Et j'ai oublié de dire un autre truc. Quand ils vont pousser, avoir 10 cm environ, là, il faut que je mette aussi du compost. Là, j'ai pas mis du compost. J'ai mis seulement la banane et le fumier avec la cendre de bois. Là, je vais mettre, mais pas maintenant. Quand ils vont pousser, je vais mettre du compost à la surface. Bon. Et une deuxième chose, si je les mets aussi dans le pot, tout simplement, c'est pas seulement à cause du noyer, mais aussi parce que j'ai des tortues qui vont venir tout grignoter. Voilà. Bon, dès qu'il y a la levée, donc je pense que je vais revenir dans 2 semaines, pas la semaine prochaine. Alors, je vais filmer et je mettrai ça sur ma chaîne. Et quelque chose d'autre, on peut le semer ou à l'automne, comme ce que je fais maintenant, sur la Méditerranée et au sud de l'Europe, tout simplement parce que la température nous permet. Et si vous êtes dans le nord de l'Europe ou dans des régions où il fait vraiment très très froid, où il gèle, alors attendez le printemps, disons en mars, avant de planter les fèves. Mais là, au Liban, on les plante en automne sans aucun problème. Voilà. Et voilà le résultat, 13 jours plus tard. Voilà. Et en plus, les arômes de Palestine ont commencé à pousser là. C'est la preuve que c'est l'automne. Et voilà. اوكي هلا بدنا نزرع الفول. طبعا بيبو مثل هيدا في يحط 4 فولات. هلا المفروض حطهم، هلا بدي ارجع احطهم بالسيستم على السيستم. المفروض حطهم انا بقلب الارض، بس عندي الجوزه صممت لي الارض فما في ازرع بقلب الارض. وشي ثاني عندي زلاحف، اول ما يفرخوا حيجوا زلاحف ياكلوها مثل كل مره. فهلا اللي بدكم تعملوه، اول شيء بدنا نحط شويه زبل بقلب الارض. طبعا انا عملت خلطه وحطيتها. شوية زبل مع موز، قشر موز، شي بهيدا البو فينا نحط 3 قشرات موز نفرمهم، وكمشة صغيرة رماد خشب، لأنه الموز والرماد بيعطونا بوتاس يلي بيخلي النبتة تحمل فواكه أكتر، والأزوت أزوت يلي بنجيبه من الزبل، شوية زبل بدها تغذي النبتة يلي بدها تفرخ أول شي. هلا عملت خلطه تحت. هلا في بعد شغله بدي احط كومبوست، بس كومبوست بدي احطه على الوجه، بس ما ححطه هلا، بدي ازرع بعد ما يفرخوا النبتات. ساعتها
تقريبا شي 10 سم 15 سم بيجي بحط كومبوست. فينا نزرع هلا نحن 15 نوفمبر 2021 يعني شهر 11 بلبنان او بجنوب اوروبا. فينا نزرع بالخريف وفينا نزرع كمان بالربيع. بس اذا كنتوا بمنطقه فيها يعني الحراره بتنزل كتير تحت الصفر، يعني فوق يعني 10 تحت الصفر 15 تحت الصفر، اكيد ما حتقدروا تزرعوا بالخريف الفول. فبدكم تروحوا تزرعوا بشهر 3 تقريبا بمارس او افريل حسب المناطق وحسب البرد عندكم بالربيع. ما فيكم تزرعوا بالخريف. بس نحن هون بلبنان وبجنوب اوروبا بنزرع بالخريف ما في اي مشكله. هلا شو بنعمل؟ نعمل جوره صغيره ابو 2 سم، بنجيب البذرات نحط وحده وبنسكرها، بنطبطب وحده تانية هون نحطها، بنطبطب، بنجيب بعد هون بذر هيا وبنسكر اخر وحده، اخر وحده يلا نحطها هيك وبنسكر. هلا برجع بحطها تحت السيستم تاعولي. وهلا حنتابع الفيديو. انا ما حاجي جمعة الجاي، حاجي يمكن بعد جمعتين او 3 بس بيكونوا مفرخين، فرجيكم عليها وبنزل على اليوتيوب وتحت الشمس الافضل. وهيدا النتيجة بعد 13 يوم كلهم فرخوا طلعوا. وهول اللوف اغوم بالستين بلش يطلعوا لانه بيطلعوا بالخريف، شايفين؟